السلام عليكم الشباب. غادي نكملو. شفنا لا غولاسيون دو فاريون، درنا لها جوج ديال الطرق، دو ميثود. الميثود الثانيه فاش وقفنا ميثود دو بور. درنا لا فورمول دو بور اللي هي لا ديريفاسيون فيكتوريال. فورمول دو ديريفاسيون فيكتوريال شرحنا v de p appartenant à R0 est égal v de a appartenant à s par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à 0 vectoriel A P. Donc la même chose, la formule. Donc qu'est-ce qu'il est le champ des vitesses? C'est un champ antisymétrique. Nous avons oublié. Donc c'est équivalent. Il a donné AP, ce n'est qu'un AP, donc il y a AP. Produit scalaire V de P par rapport à R0 est égal à P. Produit scalaire V de A par rapport à R0. بالنسبة AB produit scalaire oméga vectoriel AP هذا كيساوي le produit mixte. حيت أنا البرودوي سكالير والبرودوي نفس إذا كانت تكون نفس لو فيكتور هنايا ولا هنايا دونك est égal à 0. Alors, le champ des vitesses, c'est un champ qui est projectif. Le champ des vitesses, c'est un champ antisymétrique. Donc, nous allons résumer. ولا قبل الريزومي بالنسبة لواحد الحاجة مهمة في الميثود الأولى اللي استعملناها باش نبينو بلي لو شون دي فيتاس سي ان شون انتيسيمتريك درنا A B برودوي سكالير d de AP sur d de t est égal à 0. انطلقنا بلي لو سوليد سي ان كور انديفورمابل وديريفينا هذا بارابور R0. AP variable dans R0. إلا درت dans RS, on a cet exemple 0 est égal à 0. Donc, l'élève de la dérivation dans RS, donc nous allons la méthode de là. Très bien. Alors, on a un résumé. Le résumé de FFCS, résumé. Donc, le résumé de notre développement, quel que soit M et N deux points de solide, et les juges de l'ordre qui ont solide, alors je vais vous dire V de N qui est solide par rapport à R0 est égal V de N par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel N. Le vecteur N. Très bien. Je vais vous dire la formule ou la relation de variants. Donc, je vais vous dire il y a un solide S, عرفت غي فيتاس ديال واحد النقطة إلا عرفتها لا فيتاس ديالها وعرفت أوميغا ديال السوليد بارابور على R0 نقدر نديتيرميني نقدر نحدد أي فيتاس ديال أي نقطة من السوليد. يعني نقدر نحدد لو شون دي فيتاس ديال السوليد. هكا ندير باغ اكزومبل واحد السوليد اس مثال باغ اكزومبل هذا واحد لاكس ديال R0 عندكم اوميغا كنعرفوها oméga de S par rapport à R0, supposé la solide tourne autour de l'axe des lois R0 fixe. Donc, le point N à le point N, donc il a V de N par rapport à R0 ou la vitesse de le point من solide ou le vecteur rotation instantanée متجهات السرعة اللحظية ديال الدوران ديال السوليد نقدر نديتيرميني لا فيتاس ديال أي بوان باغ اكزومبل N باغ اكزومبل A باغ اكزومبل B
بطبيعة الحال نعرف هذه وهذه بطبيعة الحال لا ديستونس من ان حتى لان من ان حتى بي من ان حتى ا ومن تما نقدر نستنتج في دو ان بارابور ا ار زيرو في دو ا بارابور ا ار زيرو. دونك هذه هي ليوتيليتي، هذه هي الفائدة ديال هاد لا ريلاسيون دو فاريابل. كتبوها سيت فورمول سيت هاد العلاقة cette formule montre que pour connaître le champ des vitesses d'un solide par rapport à R0 هاد العلاقة كتبين لي بلي إلا بغيت نعرف le champ des vitesses d'un solide par rapport à R0 il suffit de connaître le vecteur vitesse d'un de ces points. نعرف متجهات السرعة ديال نقطة واحدة من هذاك d'un de ces points من هذاك الجسم الصلب et oméga de S par rapport à R0. Très bien. Donc, le résumé, les cadres de l'eau, voilà. Donc, elle est là, la formule fondamentale de la cinématique du solide, elle est الفائدة ديالها. نعرف vitesse وحدة ديال واحد النقطة ونعرف أوميغا. Donc, يكفي باش نديتيرميني le champ de vitesse d'un solide. Très bien. Donc, هذا بالنسبة premièrement la relation de Varignon. بالنسبة deuxièmement غادي نديرو torseur cinématique. نعرفو اش كنقصد بالtorseur cinématique. Deuxièmement, torseur cinématique. بالنسبة للtorseur cinématique, شفنا بلي le champ des vitesses d'un solide par rapport à R0, c'est un champ antisymétrique. وأي champ antisymétrique نقدروا représenter par un torseur. بالنسبة للtorseur اللي غادي représenter ب le champ des vitesses غادي نسميوه torseur cinématique. صافي. alors بالنسبة نكتبوها في الجملة le champ des vitesses d'un solide par rapport à R0 est un champ antisymétrique antisymétrique. Donc est un torseur là on peut le représenter avec le champ, on peut le représenter par un torseur, on l'appelle torseur cinématique. Donc torseur cinématique, notez à une forme solo. À la fin, entre crochet le boulot, V des solides par rapport à R0. Donc, alors, بالنسبة l'écriture ديالو, on va comme ça. V de S par rapport à R0. D'accord. Donc, on a le vecteur rotation instantanée de S par rapport à R0. وتحتها غادي نديرو la vitesse ديال واحد النقطة, par exemple, M. Donc M appartenant à S par rapport à R0. Donc خصنا نبريسيزيو فين كتبنا هذاك التوصل لو بوين فين كتبناه في لو بوين ان حيت اوميغا ما كنكتبوش اوميغا ان حيت تو لي بوين جميع النقاط ديال الجسم عندهم لو ميم فيكتور اوميغا. صافي. بحال بالنسبه لا روتاسيون ديال شي الباب اوتور دو لاكس دلتا جميع النقاط
كات ديال الباب كدور بنفس اوميغا ولا بحال هكا كومسا اوميغا دو اس بارابور ار زيرو وهنايا في دو ان كاين ثاني اس بارابور ار زيرو بلس اوميغا دو اس بارابور ار زيرو فيكتوريال ان صافي دونك هادي كتساوي هادي و كاين واحد ليكريتور اخرى و كاين اللي كيكتب بحال هكا اوميغا دو اس بارابور ار زيرو فيرغول في دو ان في لو بوان ان باغ اكزومبل لو بوان ان بارابور ار زيرو فوالا كاين دو نوتاسيون دو جوج ديال الاخر دونك اما بهادي ولا بهاد الكتابه دونك هادي بقاو نكتبو كاين الشباب بهاد الكتابه واللي كتب هكا راه صحيح صافي. بالنسبه لو طورسور الشكل كيدير عليه نشوفو دونك كيديفيني لو موفمون دي سوليد ا شاك انستون دونك غادي نكتبوها هنايا حتى نفهموها حتى نديرو لو موفمون دو روتاسيون لو موفمون دو ترانسلاسيون لو موفمون هيليكويدال ونفهمو اش كتعني هاد الجمله دونك لو torseur cinématique ou là le torseur des vitesses définit le mouvement de solide, définit le mouvement du solide à chaque instant. Très bien. Il y a un mouvement de translation avec comme ça et il y a le fait que le V par rapport à R0 est égal à 0 ou à la vitesse, donc on a هذاك السوليد راه اون ترانسلاسيون صافي. نفس الشيء بالنسبه للروتاسيون شوف كي تكتب لو طورسور سينيماتيك نفس الشيء بالنسبه لو موفمون هيليكويدال صافي. دونك هذا بالنسبه للدوزيامون. غادي نديرو تروازيامون دابا champ des accélérations d'un solide. Donc, champ des accélérations, troisièmement, champ des accélérations d'un solide. Alors, le champ des accélérations d'un solide, باش نعرفوا واش نقدروا نريبريزونطيوه حتى هو بان طورسور ولا ما نقدروش. دونك خصنا نشوفوا كيف كتكتب لاكسيليراسيون. غادي ناخذوا V de A par rapport à R0 est égal à V de B par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel BA. وغادي نديريفيوها هاد لا فورمول فوندامونتال دو لا سيمتريك دو سوليد نديريفيوها بارابور ا R0. جات تعطينا هنا تعطينا لاكسيليراسيون دو A par rapport à R0 كتساوي لاكسيليراسيون دو B par rapport à R0 plus la dérivée ديال لو برودوي فيكتوريال نديريفي هادي فيكتوريال BA plus هادي فيكتوريال لا ديريفي ديالها دونك D de oméga de S par rapport à R0 dans R0 vectoriel BA plus oméga ds solide par rapport à R0 produit vectoriel D de BA dans R0 donc je vais oméga de A par rapport à R0 est égal à oméga de B par rapport à R0 plus D de oméga dans R0 par exemple de S par rapport à R0 vectoriel BA plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel. Donc j'avais تعطيني V راحت معايا غادي نديرو شارج هنايا غادي تولي OA moins OP. On a dérivé de A, il y a V de A par rapport à R0 moins V de A par V de B dans le cas V de B par rapport à R0. Donc, elle est كتساوي
oméga du solide par rapport à R0, produit vectoriel B, produit vectoriel B. Ça fait la formule de va varier. V de A est égal à V de B plus oméga vectoriel B. On se voit là. Donc oméga de S par rapport à R0 vectoriel B. Donc la formule c'est la formule de Rivas. Donc formule de Rivas. Donc comme donner la formule de Rivas, il y a la formule de Valeno, la dérivée de A dans R0. Très bien. Donc l'accélération de A dans R0 est égale à l'accélération de B dans R0 plus la dérivée de oméga vectoriel BA plus oméga vectoriel vectoriel BA. Et là, je peux avoir l'accélération d'entraînement les chemins. Très bien. Donc, on se fait la DN. Donc, qu'est-ce qu'on a? ON. Très bien. Donc, la formule de Rivas. Mais qu'est-ce que tu le champ de vitesse? Donc, حيت هذا الترم اوميغا فيكتوريال بي ا جينيرالمون ديما تقريبا ما كيكونش نول. طيب دونك ما كيكونش نول. دونك ما نقدروش نقولوا بلي لو شون دي زاكسيليراسيون دان سوليد est un champ antisymétrique يعني ما نقدروش نريبريزونتيوه حتى هو بان تورسور. طيب دونك لو شون دي زاكسيليراسيون سموه عندنا لو champ des accélérations. Le champ des accélérations d'un solide par rapport à R0 n'est pas un champ antisymétrique. N'est pas un champ antisymétrique. Mais c'est un champ antisymétrique, donc n'est pas un torseur. Donc n'est pas un torseur. N'est pas un torseur. Très bien. Donc, pour la formule de Rivas, je vais vous le là. C'est la formule de Rivas. Il y a un solide à la. Donc, on a le point B. Donc, quand on a l'accélération de B par rapport à le repère R0, وإلا عرفت أوميغا راح إلا عرفت لاكسيليراسيون ديال غير نقطة من هذاك الجسم وعرفت أوميغا دونك تقدر ديتيرميني لو شون ديز اكسيليراسيون راح نعرف هذه ونعرف هذه ديجا دونك ميزوري كنقيسوها أوميغا معروفة دونك نقدروا نديتيرمينيو لاكسيليراسيون ديال واحد النقطة أخرى ولكن ماشي ان champ antisymétrique, il y a un champ équiprojectif, donc qui représente un torseur. Alors, بالنسبة للبارتي الأخرى نشوفوا le mouvement de translation, حركة إزاحة, le mouvement de rotation, حركة دوران, le mouvement équidal, rotation plus